ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉमनली डायग्नोज होने वाला कैंसर है। इसके साथ ही ये आलमी सतह पर खवातीन में कैंसर की वजह से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह भी है और एशिया में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह सबसे ज्यादा है। सोचें कि एक ऐसा मर्ज है जिसका रिस्क कम किया जा सकता है, जिसका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन जो हर 9 में से 1 पाकिस्तानी औरत को अपनी जिंदगी में कभी न कभी होने का खतरा है और वक्त पर डिटेक्शन और डायग्नोसिस न होने की वजह से हजारों केसेस में ये जानलेवा होता है। क्या पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर को सीरियसली ले रहा है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। हम आज प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस, इलाज, इसकी स्केल, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझने वाली शायद सबसे अहम बात यह है कि अगर वक्त पर इसकी तशखीस हो जाए तो तकरीबन 98% केसेस में इसका इलाज मुमकिन होता है। आइए सबसे पहले आपको रेहाना पंजवानी से मिलाते हैं। वो खुद एक नर्स हैं और ब्रेस्ट कैंसर को एक नहीं 2 बार शिकस्त दे चुकी हैं। अभी इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कैंसर फ्री। मेरा पैट स्कैन क्लीन आया है। जो मेरा पैट स्कैन था उसमें मेरे कोई कैंसर के सेल्स मौजूद नहीं हैं। मैं इस वक्त एक मेडिकेशंस पे हूँ जिसे फिमारा कहा जाता है, जो कि एंटी हार्मोन्स भी है, जो कि लेनी उस वक्त ज़रूरी होती है जब आपका कैंसर का इलाज हुआ हो। तो यस, आई एम ऑन टैबलेट्स। डॉक्टर के पास जाना उस वक्त तक ज़रूरी है, बल्कि ताहयात ज़रूरी है। जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, डॉक्टर के पास मुआयना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस बीमारी की खासियत है कि ये दोबारा कभी भी आ सकती है। जैसे मुझे 8 साल के बाद भी वापस आ गई, तो ये वापस आ सकती है। यानी आपको हमेशा बहुत मोहतात रहना पड़ता है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता कैसे है। जब ब्रेस्ट में एबनॉर्मल सेल्स की नशोनुमा शुरू हो और ये बगैर किसी कंट्रोल के बढ़ने लगे तो ये ब्रेस्ट कैंसर का आगाज होता है। इसकी अलामात क्या हैं? ब्रेस्ट पर कहीं गिल्टी या लंप महसूस हो या एक का साइज या साख्त दूसरे से मुख्तलिफ हो जाए तो ये भी मुमकिना अलामत हो सकती है। इसी तरह अगर डिप हो या एक या दोनों ब्रेस्ट सख्त हों, इसके अलावा अगर निपल से दूध के अलावा किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो तो ये भी मुमकिना तौर पर कैंसर हो सकता है। अगर ये अलामात बगल में हों तो तब भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इन अलामात की तस्दीक के लिए अस्पताल से टेस्ट कराने की फौरी ज़रूरत है। बीमारी के मराहिल क्या हैं? ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज में छाती में छोटे साइज की गिल्टी बनती है और इसमें दर्द होता है। स्टेज 2 में ये गिल्टी न सिर्फ बड़ी होती है बल्कि इसकी जड़ें भी फैलकर लिम्फ नोड्स में दाखिल हो जाती हैं। इस स्टेज पर गिल्टी का साइज एक अखरोट या नींबू जितना होता है। तीसरे मरहले में कैंसर 9 लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है जो गर्दन की हड्डी और बगल तक जाती हैं। चौथे और आखिरी मरहले में कैंसर लिम्फ नोड से निकलकर ब्रेस्ट के गिर्द दीगर हिस्सों तक फैल जाता है। इस स्टेज में कैंसर दिमाग, फेफड़ों, जिगर और हड्डियों तक फैल जाता है और मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अर्ली डायग्नोसिस निहायत ही अहम है। ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि कई दीगर कैंसर्स की तरह कई दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर के पीछे भी आपके जीन्स हो सकते हैं। यानी अगर आपकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री है तो आपको और ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। 2020 में हुई नवंबर में, यानी मुझे दर्द हुआ, पेन हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन है, फिर दोबारा बायोप्सी करवाई तो उसमें डायग्नोस हुआ। मेरी नानी की बहन सिस्टर को था, यानी उनको 40 साल की एज में हुआ था। उनका ऑपरेट हुआ, लेकिन उनके ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे बाद ही उनका इंतकाल हो गया। फिर नानी को हुआ, उनको 70 की एज में हुआ था। फिर मुझे 2 साल पहले डायग्नोस हुआ। फिर अभी अम्मी को तो इस साल के रमज़ान में डायग्नोस हुआ। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये आइडिया ही नहीं था कि मुझे ये बीमारी हो सकती है, ना कभी सोचा था कि बीमारी हो सकती है। मैंने कोई एहतियात नहीं की, ना कभी कोई चेकअप करवाया, कुछ भी नहीं। हम कभी नहीं सोचते कि इस तरह की बीमारी हमें भी हो सकती है। लेकिन वैसे ब्रेस्ट कैंसर का स्केल क्या है? आइए कुछ फिगर्स पर एक क्विक नज़र डालते हैं। दुनिया भर में 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के 2.3 मिलियन केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हलाकतों की तादाद 6,85,000 थी। एशिया में ब्रेस्ट कैंसर की शरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। 2020 में वहां तकरीबन 26,000 केसेस सामने आए और इसकी वजह से 13,500 से ज्यादा हलाकतें हुई। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 89% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस लेट स्टेज पर और 59% केसेस में एडवांस स्टेज पर होती है। तो इस लेट डायग्नोसिस की वजह क्या है? क्या औरतों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसकी तशखीस के बारे में पता भी है?
پاکستان میں ایک یہ تھوڑا اس میں شرم فیل کی جاتی ہے کہ کیسے آپ بتائیں یا کیسے ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ ایگزامن کیسے کیا جاتا ہے. 90% وومن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کینسر ایگزسٹ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے. آئی گیس اسکول لیول پہ تو نہیں تھی پہلے. وین آئی واز اے ٹین ایجر آئی ہیڈ این آئیڈیا کہ یہ انڈیا میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے, مگر اب جو ہے 2-3 سالوں سے یونیورسٹی لیول پہ بھی جب میں بیچلرس میں تھی اور ایم فل کیا تو اسی کافی اویئرنیس ہمیں ملی ہے. پہلے بس اگر کوئی بتا دیتا تھا تو ٹھیک ہے, بس بتا دیا, کچھ کو پتہ چل جاتا تھا, لیکن آج کل تو اس کا بہت زیادہ ہوا ہے کہ نیوز میں بھی بتایا جا رہا ہے, فیس بک پہ بتایا جا رہا ہے. تو ایسے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بریسٹ کینسر ہونے کا رسک بڑھا سکتے ہیں؟ بریسٹ کینسر کی بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, جس کے اندر فیملی ہسٹری ہے, یعنی اگر خاندان میں لوگوں کے آپس میں شادیاں بہت ہوئی ہیں اور ان خاندان میں کوئی ہسٹری ہے کہ بریسٹ کینسر ہے, تو عموماً ان خواتین کے اندر بریسٹ کینسر ہونے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ خواتین جو کہ جن کی شادی لیٹ ہوئی ہے, بچے لیٹ ہوئے ہیں, دودھ نہیں پلایا ہے یا ہارمونل تھیراپی استعمال کیے, یہ تمام چیزیں along with اسموکنگ, یعنی اس میں وہ اسموکنگ بھی شامل ہے جو وہ خود نہیں کر رہے ہیں لیکن اس بند کمرے میں اور کوئی کر رہا ہے اور وہ اس میں سانس لے رہی ہیں, بہت زیادہ پروسیسڈ میٹ کھانا, فوڈ کھانا, لیک آف ایکسرسائز یعنی ورزش نہ ہونا, یہ سب چیزیں جو ہیں بریسٹ کینسر بننے کی وجوہات بن سکتی ہیں. ویسے وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بریسٹ کینسر کے بارے میں بات ضرور ہوتی ہے, خاص طور پر اکتوبر کے مہینے میں, جسے ہر سال دنیا بھر میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے. ٹویٹر پر سفیان سکھیرا نے لکھا کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد بہت پریشان کن ہے. اس کی علامات اور سیلف ایگزامینیشن کے بارے میں عوامی سطح پر آگہی کی سخت ضرورت ہے. شبیر بلّہ نے لکھا کہ بریسٹ کینسر قابل علاج مرض ہے, لیکن اس کے لیے صحیح تعلیم اور آگہی اہم ہے. پاکستان میں ہمیں مرض کے ساتھ ساتھ کم علمی سے بھی لڑنا ہے. اور ڈاکٹر آفاق احمد نے لکھا کہ پاکستان میں جہاں 70% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے, وہاں گاؤں دیہات میں ڈاکٹروں کی کمی ہے. ایسے میں اس مرض میں مبتلا خواتین اکثر پیروں اور حکیموں پر انحصار کرتی ہیں. تو پھر بریسٹ کینسر سے بچنے کا, اس پر قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر ساری خواتین ہر مہینے ان خاص دنوں کے بعد اپنا معائنہ کریں تو وہ بہت جلدی جان سکیں گی کوئی بھی جو بریسٹ کے اندر کوئی بھی چینج اگر آئے گی, جس میں نہ صرف گٹلی ہے بلکہ کھال کی بھی کوئی چینج آئے گی. جیسے ہی ان میں سے کوئی بھی علامات آنا شروع ہوں, فوری طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جو کہ بریسٹ کینسر اسپیشلسٹ ہو یا کوئی جنرل سرجن ہو اس سے رجوع کریں. پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بریسٹ کینسر کا مکمل علاج موجود ہے, لیکن اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ تشخیص جلدی ہو تاکہ مزید پھیلنے سے پہلے, یعنی آگے اس کینسر کو ایڈوانس ہونے سے پہلے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. ویسے تو پاکستان میں پبلک ہیلتھ نظام کے مسئلے مسائل سبھی کے لیے شاید ایک ایشو ہے, لیکن خواتین کے لیے مسئلے تھوڑے زیادہ سنگین ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں, معاشرے میں, حکومتوں کے لیے عورتوں کی صحت اکثر آخری ترجیح ہوتی ہے, اور پھر اس پر آگہی کی کمی اور اربن سینٹرز کے باہر علاج کی سہولتوں میں کمی بھی ایک ایشو ہے. اور صرف عمارتوں کا رنگ پنک کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. لیکن آج کے ہمارے پروگرام میں اگر آپ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ بریسٹ کینسر کو ہرانے کے لیے ارلی ڈیٹیکشن یعنی وقت پر تشخیص سب سے اہم ہے. ریگولر سیلف ایگزامینیشن اور پہلی علامت پر ڈاکٹر سے رجوع آپ کی جان بچا سکتا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.